Wala. Alright, ating welcome sa ating pulpit, the Pastor of Truth. Refuge of Truth. Kasi ang una kong pagkaalam, ang sending church na kasi Gospel Light. Gospel Light. So, ngayon, kaya nag-independent na siya mga kapatid. So, ang bagong pangalan ng kanyang church is Refuge of Truth Baptist Church. Okay, ito, Sandro. Okay, ating welcome po. Alright, the white word, Pastor Andrew Bungkalis. God bless once again and challenge us this afternoon. Amen. Salamat nga makapadayon kita sa ato ang mensahe kaganina nga mauman. Amen. So, it's good to be back, and then we know nga dili ta mapulan sa Word of God. No, mao ni ang atong daily bread. No, kay bawta nga man shall not live by bread alone. We know nga there is no substitute of preaching and teaching and listening the Word of God. Amen? So wala gyud substitute mo nang nindot ang pulong sa Ginoo, nindot ang mga believers nga nahigugma gyud pulong sa Ginoo. Nga ang pulong sa Ginoo is sweeter than honey. And the honeycomb mo nang imuha gyud pangitaon. Amen. Mo nang uban mangita gyud we need to find sa atong kinabuhing Kristohanon, we need to find an opportunity nga mauna gyud nato ang Word of God kaysa ubang mga butang. Amen? Mao ni atong priority sa atong matag usa ka kinabuhi. So mao ni ang sama sa gimension ni Pastor Leonard kaganina nga fellowship of the Word of God. Amen? Walay we know when we talk about fellowship, the great fellowship is the fellowship of the Word of God. Amen? The fellowship of the Word of God. So lisod no kung ang atong pagkinabuhi wala na tay time no, dili na nato gi-prioritize ang pulong sa Ginoo. No, mura na lang og kanang kumbaga ang simbahan option na lang. Amen. Mura bag option na lang tungod kay wa man koy gihimo ron simba ko. So it must be ang pagsimba is our top priority. Amen. So, nindot na itrabaho, nindot nga na kay source of income, nindot kung na kay kumbaga business pero walay labaw, walay laing pinakalabaw nga nindot sa kinabuhi sa Kristohanon kining muanhita sa simbahan niya maminaw sa pulong sa Ginoo niya mag-learn. Tungod kay ingon ang pulong sa Ginoo edifying ni sa body of Christ. Amen. So mo nang Christians i-prioritize gyud ang pagsimba. Naay nadunggan ra pud ninako. When you attend in church services on Sunday morning, you love the Lord. When you come back mubalik ka sa afternoon or evening, you love the church. Amen. Mao na nga ang imuhang presensya nagpakita na nga nahigugma gyud ka sa Ginoo. Amen. Kay pwede man tang nahimong makaabag sa buluhaton sa Ginoo by our presence. Amen. Sa atong presensya. Unang salamat nga bisan usahay natay mga daghan nga mga buluhaton, wala lang nato nakasabot man daw, wala lang nato giuna tungod kay kahibawta nga ang pulong sa Ginoo may pinaka-importante. Amen. Unang salamat sa Ginoo ug makapaminaw na sa tawo nya before ta mo padayon magpray ta, magduko ang atong ulo, ipiyong ang atong mga mata. Utang na to ang atong kaugalingon sa presensya sa Ginoo karon, ngayon na to ang kadaugan nga dili gikan na sa atua kundi dili gikan gid sa Ginoo mismo nga mo galihok sa atong kinabuhi. Amahan na mo langit nun, nagapasalamat kami sa imong kaayo sa imong matag usa ka kinabuhi. Labaw sa tanan, salamat Ginoo sa imong gihimo dito sa cross sa Kalbaryo. Ikaw namatay gilubong og dabanhaw para sa among eternal nga kaluwasan. Salamat sa buhing paglaom, salamat sa liberty, salamat sa
understanding Ginoo nga sa among matag usa ka kinabuhi nga kung mo mawala man mi aning kalibutan na kahibaw gid mi asa ang among padulungan. Salamat Ginoo sa imong pulong, and I pray this afternoon ikaw bless sa imong mga katawhan. Salamat sa learning kaganina, salamat sa instruction sa gikan sa imong pulong o mga pagtulunan kaganina buntag. Salamat Ginoo sa imong paggamit kanako. O ganiya na usab Ginoo, gamita usab ako pagbalik sa pagbahin-bahin sa imong pulong nga ang imuhang pulong makabaton gyud kini og luna sa matag usa ka kasing-kasing ug dili kini mo labay nga kawang lamang. Lord, I pray nga help us not only hearers of your word but doers of your word. And I pray that the Holy Spirit will convict us. Help us, Lord, to respond to your word this afternoon. Lord, we know that we are nothing without you. Whatever accomplishment that we have since this morning until now, we'll back to you on honor and glory because you are worthy to receive all the praises and honor. In Jesus' name, amen and amen. So in Romans chapter 12, iya pala ka unsa oras nga makuha pa sa mahuman. Idea. Oras. So okay, so the Bible says in Romans chapter 12 verse 11, ato na ni naisgutan nga not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Dili lang ta mo kuha kayo ana kanina sa atong napaminawa na arita sa the purpose of this message na will help us to evaluate the quality of our service to God. That when we serve God, make it sure, number one, your conversion is right. So, kinahanglan ato ning masayran na tama ba ang ikaw ay ligtas o tama ba ang kaligtasan na ating natanggap, no? We know na hindi tayo na convert by religion but real conversion. We know that religion has nothing to do with our salvation. Ngunit so na lang ta, no, diri sa kuan para ma-consume na to ang atong oras, no? Mao na ang pangutana, unsa bagyod katinuod nga ikaw naluwas or kita naluwas? No? Mao na ang pangutana, is your conversion is right or tama ba ang kaligtasan o anong paraan ang kaligtasan na natanggap po natin? Amen? So this morning, as what I've said, don't try to convince yourself nga moingon ka nga save ko sa imong kaugalingon. But mas nindot nga i-convince nato na dili ang word of God maoy mo convince ato that we are saved. Dili ikaw maoy kumbaga ikaw mo confirm nga save ko kundi let the word of God kay mao ni ang atong basis. Amen. Sa atong pagtuo, mao ni ang fondasyon sa atong pagtuo, and let the word of God convince us that you are saved. Because you believe the word of God says so about the finished work of Christ. And that is the object of our faith. Amen. The object of our faith, the finished work of Christ. The gospel that is enough and sufficient. And that is why, amen, sa dihang nakahibalo kita nga mao kini ang atong fundasyon sa atong pagtuo, mao kini ang object sa atong pagtuo, and that's the reason why we have this confidence. Ang mangutana ko, unsa ka confidence sa imong salvation kay basig nagduha-duha ka. Og maunay kuyaw kung naay pagduha-duha. We know nga kanang pagduha-duha pamaagi gyud na siya wa. Maunang ang amuon gyud nato nga ang atong gibarugan, amen, ang atong pagtulunan, it must be biblical. Amen. Dili sa komentary sa mga tao o unsay gisulti sa tao. It must be biblical. Nga naman kay kung biblical, makasalig ka.
Amen? We have this confidence. Our confidence in salvation ay hindi sa tao, hindi sa preacher, hindi sa pastor, o hindi sa gawa natin. But sa salita ng Diyos. Amen? Open your Bible please in Ephesians chapter 3 verses 12 down to verse number 17. The Bible says, Amen, in whom we have boldness and access with confidence. Amen? With confidence access. No, sa dihang wala pa ta maluwas, wala gyud tay access sa Ginoo. Amen. Naputol ka na maong access, but praise God, the moment we are saved, ang gisultian ani mga kaigsunan, mga saved na. Nga ang ilang confidence, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Verse 13, wherefore I desire that you faint not. Muna, nindot kayo nga verse mga kaigsunan, no? Ayaw yun pagluya-luya kung naakaingon ani nga klase nga confidence. Yung pagluya-luya, kay ba mo mga kaigsunan, normal man ang kinsa magudi maluya na to. Kinsa may pataas kuno kamot, kinsa may di maluya na to. Kitang tanan, makaagi o maka-experience o kaluyahon. Amen? Normal na. Pero ang dili normal sa mga anak sa Ginoo nga madaog sa kaluyahon. Ayaw madaog sa kaluyahon. Keeping on, serving the Lord. Kining paghimos buluhaton, kining pag-ugmad sa buluhaton, dili lalim. Kining magdalag tao, dili lalim. Lailahig paminsar, lailahig una-una, lailahig conviction. Bitaw nga salamat ako nga ang Word of God magkapariha ang atong we are one mind in Christ. Pariha tag conviction, pariha tag panglangtaw, mga kaigsuunan sa buluhaton sa Ginoo. Naagyo na yung mga kalayon pero ayaw lang padaog, di lang ta padaog, Pastor Leonard. Amen? Bisan nanay na hanggang biya, padayon gihapon. Dili man ni para sa tao, para man sa Ginoo. Di man kung mubiya ka, mga kaigsunan ang buluhaton sa Ginoo magpapabilin kay buluhaton sa Ginoo. Pero kung ikaw kung mubiya man ka, asa man ka. Amen? Asa man ka padung kung wala na ka sa pagsimba. Asa man ka kung wala na ka, asa man ka padung kung wala na kay local church. Mo na ingon ang Biblia mga kaigsunan that therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Kanang word nga faint not, mga kaigsunan, dili ka madaog sa kaluyahon. Doon naluya, pero wa madaog. Ano mo ba? Amen? Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Padayon lang, mga kaigsuunan. Amen? Og nindot nga, ibutan sa itong una-una, sa atong pagpadayon, sa atong Christian life, that we have this kind of confidence in Christ. Wherefore I desire that you faint not at my tribulation for you, which is your glory. In verse 14, for this cause I bow my knees into the Father of our Lord Jesus Christ. In verse 15, of whom the whole family in heaven and on earth is named. Verse 16, that we would grant you according to the riches of His glory, to be strengthened with might by the Spirit, His Spirit in the inner man. We need to realize that this verse encourages us, mga kaigsunan, that according to His riches of His glory, if we recognize the glory of God in our life, we will be strengthened. We can be able to continue. Because these things we experience here on earth will never compare the glory in heaven. Amen. For the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us, according to His riches of His glory,
to be strengthened with might by His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in our hearts by faith, dili by prayer, by faith. Nipuyo si Kristo sa atong kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Klaro kayo na mga kaigsunan, imo ba yung libugo na muna una? Di na natulalisan ng bersikulo, kaklaro na na. Amen? Ikaw rin kalisod-lisod sa imong kaugalingon. Amen? That Christ, asa si Kristo, naa sa itong kasing-kasing. Naudaduha ba ka na nga pulong na nas Ginoo? That is the word of God that says so. Anong magdaduha man na? That is the word of God. That is our final authority. That is perfect. Amen? Preserved, inspired word of God. And that is the word of God is our final authority. Dili ang tao. Dili si Pastor Leonard. Dili ako. Dili ang mga ubang pa mga pastor na dugay na, kunuhay dugay na sa ministry. They are not our final authority. The word of God is our final authority. This word of God, there is no respecter of person. This is powerful in our lives. And we need to experience this kind of power when we apply this word of God in our lives. Amen? We need to experience. Anong naman kay blessing? Anong naman kay blessing nalipay ka, nag-enjoy ka karon? Because of your dependence on the word of God. Dili na sa kaugalingon nimong paningkamot, mayo gud ko mo diskarte. Bright gud ko. Dili nagikan nimo o dili na tungod nimo. Dili na tungod sa imong kusog, kung dili tungod na sa Ginoo. Wa ta gyud mahimo kung walang Ginoo. Ang atong kusog gikan sa Ginoo. Mo nang dapat magbatid anong tas Ginoo. Hangtod sa katapusan nga pinitik sa atong kasing-kasing. Padayon tas Ginoo mga kaigsuonan ug hantod moabot ang rapture. Kao maura gyud ay blessed hope sa mga believers. Amen. Wow. Ayaw na mga kaigsuonan na sa mga ano man ang magmatido nanon nga pareho man may kaluwasan. Anong namay wa man mag-faithful sa Ginoo nga pareho man tag Holy Spirit? Di yun, fleshly lang yun ka. Fleshly lang yun yung ganauna. Are you listening? Praise God, we have the Word of God. We have this kind of instruction that edifies the body of Christ for the perfecting of the saints. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. This is our standard for living. We cannot live without this book. Amen. That's what I've said. I'm not angry. I'm just passionate. Wa ko'y katungod mga saba ninyo. Kaya di ko taga-dire. Kung mga... Amen. And I hope that if you are saved, you never get offended of the preaching. Moingon pa ka, come on, come on, come on. Amen. I need it. I need it. It is for my own good. I need it. And I need it. The word of God in my life. Amen. Ayaw ba mag-ex ang kilay? Amen? Wala na. Amen? Ganun ganahan ta? Ganun ganahan tagpulong sa Ginoo? Because the Word of God is inspired. And you have the Holy Spirit of God. And there is connection. Every time na muana ka sa simbahan, makadungog ka sa pulong sa Ginoo, because this is authored of the Holy Spirit, and you have the Holy Spirit, and there is conviction, and there is connection.
That's why we have this kind of appetite. Ganahan ka, ganado ka. Pero wala na appetite sa pagkaon, di magdugay. Amen? Mo nang Kristohanon kuyaw kung wala na kay appetite sa Word of God. Nya kung wala na kay appetite sa Word of God, mahimo na kang critical. Amen? Like Martha. Ginoo, kuha na, patabangan na sa Mary diri. Nako, busy kay kuskusina. Sige yun sa Bible. But one thing is needful. And Mary had chosen that good part, which shall not taken away from her. They're choosing the good part, which shall not taken away from us. Amen. Stay! Amen. Stay this confidence in Christ because we are saved. And praise God, we know why we are saved. Kanindot naman ana nga nakahibalo ka sa unsa pamaagi ka na saved. Now, kumuingon si Pastor Yun ari barog ari kada usa mag-testimony, tell your testimony of your conversion, of your sa unsa ka pamaagi na luwas. Mao ni pinaka-importante mga kaigsunan. Keep in memory what I preached unto you. Unless you had believed in vain. And it brings confidence. It brings confidence to each and every one of us. Amen? That's what the Bible says. Mulig on. Amen? Strengthened with might by His Spirit in the inner man. The soul. So that the moment we are saved, our soul is what? Secured. That's why we have the assurance of salvation. Mabitaw na spirit, mabitaw pagtuon sa gospel, na spiritual circumcision na hitabo. What's the purpose of spiritual circumcision? So that the sin of the body will no longer affect the soul. Ang atong soul perfect na that anytime mamatay ta, langit ta. Dili na ma-inherit og sin because of Jesus Christ. We're cleansed by the blood of Jesus Christ. Amen? Anytime ang rapture mo abot, you are cool, then we'll go to heaven. Why? Because we are already secured, assured in Christ. Amen? No, Pastor, makasala pa. Yes, of course, this body. Kaya wala pa'y redemption sa body. Ang redemption sa body nga, in the moment in the twinkling of an eye, sa rapture. Nga ang atong lawas, ilisan og lawas, gadi madunot. Sama sa body ni Jesus Christ. Fashioned with His own body. Like His own glorious body. Amen? Mauna, pero karon sa atong daily life, sa atong pagkinabuhing Kristohanon, na mga dishonesty, na mga makasalat ang mga kaigsunan, but I tell you, the sins of this body, every minute, every day, sa atong pagkinabuhi ni kalibutan na, will no longer affect the soul. Because we have this spiritual circumcision the moment we are saved and the moment we believe the gospel of Jesus Christ. What a confidence! What an assurance! Amen? What an assurance in our Christian living. Mo na pinaka-importante. Dili na tungod kay you are part of this beautiful church building. O, nindot kay bugnaw kay mong building. No, that is not. That is not the priority. That is not our doctrine. It must be on this book. Amen? The Bible says, in verse 17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that you being rooted, this is part of the message, rooted and grounded in love, Christians. Amen. How rooted you are. How rooted you are and grounded in your love. Amen. Unsa ka ka-rooted. Mao bitaw tungod kay rooted ng inyong mangga, putlo na. Kay mahadlong mabuang ka siminto. Amen? Mga kaigsunan, pero kana, lahi man sa rooted na to sa atong pagka-Kristohanon isbot, pasabot mga kaigsunan kanang rooted, kung atong tanawon bisag unsa pa ng klaseng mga pagproblema, mga pagsulay sa kinabuhi mo abot, mo padayon juga, kay ngano man, you are rooted. And grounded ilad. Naminaw ko ganina sa Sunday school sa mga men, ang mensahe ni Brad, nga gidala, mahitungod sa love of money. Oh, di ba?
Oh, kining love na to ni Kristo mga kaigsunan og love sa kwarta mao nay magkasumpaki. E usay ngano mga wa man ka participate sa buluhaton sa Ginoo tuan ang kwarta. Siyempre, nahigugma sa kwarta. Eh di man dautan ang kwarta, ang paghigugma sa kwarta, your affection on money. Amen. Kaya usahay mo hindrance. Ug dili lang diri na nga problema. I think sa kadaghanan. And it's good to be reminded. Amen. It's good to be reminded, and we have this book that reminds us always. Amen. Para usahay mo sa trakta makalimuta human as we are. Amen. Ang atong strength dili kana ingon nga perfect jud. Dili enough mga kaigsunan mo usahay ana mga kaigsunan mo nang importante naatay ang atong source of strength is naa sa Ginoo, naa siyang pulong. Amen. So mao na mga kaigsunan, ang tamang conversion is spiritual, hindi sa physical. Oh, dili kay nausab lang imong panamit. Nya mo ingon na ka, I'm a Christian. Oh, I love Jesus. Oh, I love Jesus. I'm a Christian. Dili lang na mga kaigsunan ang pagkakristohanon kay ang tamang conversion is spiritual, hindi sa physical. Nga moingon ka nga nausab lang kasi mo panamit. Walang changes mga kaigsunan sa outside kung walang changes sa inside. Bisan pag paningkamot ni mo diha, kung sa imong suoton, pero kung ibaluit ni mo kung galingon kung di kaliwas, nagpa-pretend lang yapon ka o nagpa-ingnon lang yapon ka nga luwas ka pero sa tinudan ay dili di ay. Hoy ayoy kumidyahin ang kaluwasan oy. Tuo mo kumidya ng kaluwasan. Dapat gani karon imo anang susihon pag ayaw mo. Sabi luwas bagid ko ha? Sabi object sa akong kaluwasan ha? Sibo ingon ka na luwas ko kay mao mo giingon ni Brad sa una. O mo giingon ni kinsa pa nang giingon nga luwas ko nako. Dili tao may naghatag confirmation nimo nga ikaluwas. It must be the Bible. It must be the Word of God. Kanus man ta nakahibalo nga na saved ta. Asa man ta nakahibalo nga saved ta. Asa man ta nakahibalo nga nata eternal. Asa man ta nakahibalo nga si Kristo sa atong kasigasi. Asa man ta nakahibalo nga natay mga spiritual blessing. The Word of God. Ayaw kumidyahin kaluwasan. Tuo mo yo, baptist ako dugay panahon, luwas na ka, di. Tungod kay pagmata na ko akong mga paris, simbahan as baptist, luwas pug ko. Kasi pagtuon mo sa kaluwasan by family. O sa pagtuon sa kaluwasan by group. Ang kaluwasan is personal. And it's always personal. Mura ba kag bukaon? Gutom ko. Karon pananglitan gigutom ko. Pastor Leonard palihog sa gugkaon sa gugugay gigutom ko. Di pwede. Siya mabusog. Ako di ko busog. Siya makubuhaton. Kaya ang kining kaluwasan kay isa choice man. Neglect it or reject it or accept it, di ba? Or believe it. Amen. So ako kanis ana ko sa lamisa, mukaon ko para uyo ko, basog ko. So, parihara mo ka na mutuo ka, mubilib ka sa gospel mo ka, praise God, I am saved and I know that I am. Praise God that I am saved and I know that I am. That 100% for sure, if I die today, I will go to heaven. Ingana ba ang atong confidence? Do we have that kind of confidence right now? Amen? Changes, spiritual conversion. Ang tunay na pagbabago according to the Word of God is we turn from darkness to light. Amen? From the power of Satan to God. From being condemned to salvation. In hell, condemned in hell. Condemned already. From wrong belief to right belief. From worshiping the creatures. Amen? From worshiping the creator to worship right now the living and true God.
Di ba ka thankful ni anak mga kaigsuunan nga mao nay turning point sa atong kinabuhi? Not just a physical but spiritual. We turn from darkness to light. Amen? From being condemned to have that eternal salvation. Amen? From wrong belief to right belief. Worshipping idols, worshipping the creature, man-made gods. Amen? Then worshiping the true and living God. And praise God, the God we serve today. The God we serve this evening. He's a true and living God. We cannot see Him, but we believe God is a living God. We cannot see Him, but we know that God is present right now. We cannot see Him because He's a spirit being. But through the Bible, we know that God is present. He is always in our midst. Amen? He is always in our midst. Ito ang mga pagbabago po na dapat maging thankful ang mga anak ng Diyos. The Bible says that it's always converting the soul. Converting the soul. Wow. Muna mas damo nga ganado mga kaigsunan. Nothing you physically do in the flesh today that will save you. Because obtaining salvation today, it's not about what you do, but believing what Christ has already done for you. Amen? Yes, tinuod na. You need God's righteousness to be saved. Dili atong righteousness. Kay sagad sa mga taron, I go to heaven if I do this, I do this, I'm righteous, daghang kayo, I'm religious, unsa pa nang ilang gihimo, their own righteousness, but praise God. Amen? Na-saved ta, not because of our own righteousness, but because of the righteousness of Christ that is in us, mga kaigsuunan. Di ta maluwas in our own righteousness. Or any pa ng klase nga mga righteousness kay imong himon, dili jud ka ma-save. Pero nganong makaingon ta, we have this confidence nga saved ta because we have the righteousness of God. And not only we have the righteousness of God, mga righteousness of Christ, that's the reason why we have this fruit of righteousness. But that's the reason why we sing to the Lord, you involve in the ministry, you give, you participate in the work of God because we have this fruit of righteousness. Comes from Jesus Christ. Amen. Not because you are good. Amen. Not because you are knowledgeable. Amen. But because mga kaigsunan of Christ. Tungkol lagi po ni Kristo. Kung wala si Kristo, ambot lang. Asa ka itong kinabuhi, mga kaigsuunan, kuha si Kristo. Christ died for our sins. Amen. He was buried and then He rose again. Ganong ato ginang ibalik-balik. Liman ka, the simplicity, bisag unsa ka simple, death, burial, and resurrection. Pero timan ina, kung magsulwining ta sa tao, sulwining ta, iniguman na itong sulwining, ipangutanan na ito, makalimot. Ingana ka subtle ang devil. Dili gusto niya mga kaigsunan nga makasabot ang tao sa gospel. Di man ka mo pa'y pag-share ni mo, malimtan dayon. Gospel, kasimpura, three elements of the gospel, death, burial, and resurrection. Si-share ni mo, makalimot. Pag human na, makalimot sa kwatwa. Ganun makaingon mga na, pastor, maupo mong gihimo dito sa Bohol. Mao pag pag-share, pangutanan ni mo, malimot na. Ingana ka subtle ang devil. Ug mao na trabaho sa devil. To blind the minds. Mao nang ang soul winning dili mahitabo in 5 minutes, cannot be done in 10 minutes, in 20 minutes, mga kaigsunan. In 1 hour or 1 week, mga sometimes ang soul winning na to sa katao, pag deal na to, pasabot sa kaluwasan, sometimes it takes years. It takes years. Amen. You say amen? Are you still there? Amen. Are you still awake? Amen. We need the Word of God. Amen. We need this kind of message. Amen. Preach the Word without hesitation. Preach the Word without regrets. Amen. Walay lipod-lipod. Shotgun, kumbaga. Amen. Mga kaigsunan, I'll tell you, Christ died. Mo na pasalamatan na to. That is good news. Paminaw pag-ayo, ang 3 elements of the gospel, dili na pwede ni mo punan bisan gamay. Punan na to gamay. Kinsa man ka, nga mo puno. Amen? Kinsa man ka mo puno.
Kung moingon gani og enough and sufficient ang gihimo ni Kristo, ayaw dugangi. Kay kung dugangan na nimo, perverted na. Dili na pure gospel. Mura na sa kabasong tubig. Nya imuhang gamay lang kay nga tulo nga hilo. Ang tubuok tubig contaminated na sa hilo. Mao nang ang pure gospel, it remains pure kung dili nimo haluan. Mao bitaw nga ingon ang Bible bili ang para dili maluan ang kuan sa gospel, ang power sa gospel, it must be ang response sa tao ana is by believing. Para walay dili mahaluan, dili contaminate. Are you listening? Ug mao na gihimo sa mga mega churches all over the world. Mga kaigsunan nga ilang ilang sagulan ug mao ni mga prayer unsa pa mga kaigsunan una na contaminate. Nya sagad ra ba ana basta ma-pervert na maunay sagad nga mga dagko kaayo mga simbahan. Kay ngano man gitawag na og easy gospel. Amen. Yes, moingon sila, save sila. Pero kung pangutan-on di mo go deeper, examine yourself, examine from the word of God. Wa na maglibog na, wa na makahibaw asa ang basis sa iyang salvation. Niingon man to si kuan nako God. Wa na sige nagtudlo nga na. Wala gyud kay understanding. Are you listening? Do we have that testimony of your conversion and how you got saved and in what way you are saved? Na-mention ni Pastor Leonard kaganina during sa invitation, examine yourselves. Ato tanawon kadyot mga kaigsunan ang pulong sa Dios sa 2 Corinthians chapter 5 dindot kay ni. Tanawa mga kaigsuonan, I hope that this verse will na-realization sa atong matag usa mga kaigsuonan nga murag estudyante ba nga dili pwede nga magsige kag paminaw sa maestra. Unya walay exam. Unsa pag-prove sa imong learning ug sige lang kag paminaw diha unya walay exam, walay unsa nga na quiz. Sa 2 Corinthians. Pilit ni. Amen. Napa mo diha? Have patience. So ingon mga kaigsuonan sa 2 Corinthians 13 verse 5. The Bible says, examine yourselves whether ye be in the faith. Klaro kayo na? Examine yourselves whether ye be in the faith. Susiha, lantawa, klaruha, kumbaga, ang imuhang maatong mga kaugalingon kung naabata sa pagtuo. Klaro de? Klaro de? Mura magmingaw man. Klaro de? Klaro kayo nga atong susihon mga kaigsunan kung naabata sa pagtuo. And then maora ba? Examine? Wala wa man na nagtuldok. Nagkama man na mga kaigsunan, buot pasabot na pa. Prove your own selves. Kaya bantay mo, yourselves, your own selves, buot pasabot personal. Prove your own selves. I-prove. I-prove eh. Says, tindog, i-prove. Kaya di man kung mailaw, di siya mismo musulti, pastor. And how she got saved or how he got saved. It must be her own or his own testimony. Amen. That's right. Kaya wa man mag-agad di pastor. Di mo pwede agad di pastor. Kanang ikaw yun. Prove. Amen? Mura rin estudyante, kung mangupya ka, apil nga, ni mong kopyahon. Apil nga siya magkikopya. Well, kaya kisunan, I'll tell you. Amen? Ingon na Bible, prove. Amen. Wala na, lupa na ang guwan. Okay? Ingon na Bible, prove your own selves. Napa, wapa mahuman. Know ye not your own selves, how? Tanawa, how? Kung sa Bisaya pa, how? Unsa man? How? Giunsa. Oh. Dili na, naunsag. Kung giunsa. Ingon ang Bible,
na giunsa, and how that Jesus Christ ha? Because the person of the gospel is Jesus Christ. Walay laing person, dili si Felix Manalo, dili si Joseph Smith. Ang person of the gospel, it's very clear in the Bible and it's biblical that Jesus Christ is the person of the gospel. Mo bitaw ingon ang Bible, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God. How that Christ is in you. Is in you. Dili for, kundi dili in. Lahi ang for og in. Ang in is naka-doubt na angko na. Na ana, in. How that Christ is in you. Mo na karon, how? So kung mo na sa ako giingong ganina, how? Mo na kung ingon na testimony ta sa atong kuan, how that Christ is in you. Ba walay testimony ang ilaha. Makakanta lang, makasimba lang, wala, okay ra, tapaw ra. Ang Christian life is not a matter of singing, it's not a matter of giving, but ang Christian life, mga kaigsunan, it's a matter of a real conversion. There is no Christianity kung walay tunay na kaligtasan. Amen? Ako nag-mention kaganina, walay service. There is no real service if there is no real conversion. How that Christ is in you, except, ingon na Bible, except ye be reprobates. Tanawa na. Manang klaruhon, kung naman tayo klaruhon, seryoso, klaruhon, yun na to, tagaan yun ang panahon. Luwas, bagyod ko ha? Luwas, bagyod ko? Wabay ka kahibawon sa'y mahitabo ni mo niya. Daghan ra bang mga tao nga wa mag-expect nga unsay nahitabo nila pagtaud-taod o pagkaunya o pagkaugma. Tungod kay ang kamatayon walay gipili. Bisan mo ingon pagkakumpiyansa ka nga, di ko mamatay uy kay healthy ko. Grabe kayo akong lifestyle. Ay dito sa Bohol, dito sa Bohol. Grabe. Kung maghisgot kag athletic, grabe ka athletic. Hisgot ka sa iyang kuan, sa iyang body fit. Pero anang gabi una ni sudlag kwarto, higda-higda, wa na kamata. Unang ang kaluwasan dili komedya. Iseryoso na. You say amen. Og ang pag seryoso sa kaluwasan, klaruha kung unsang pamaagi ka na save. Nindot mga lagad sa Ginoo og kahibaw ka nga tinuon kang save. Kaysa nag-doubt ka. Unsa may naka-doubt nimo karon? What makes you doubtful of your salvation? Di ka dapat mag-doubt if you have the Word of God. Just read 1 Corinthians chapter 15. Just read Ephesians chapter 1 verse 13. Amen. Just read Romans chapter 1 verse 16. And a lot of verses, mga kaigsuunan, that I can show you about sa dihang mutuo ka sa gospel, sa gihimo ni Kristo, instantly, amen, ikaw naluwas. After that, ye believe, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Kano saan ipuyo ang Holy Spirit? Kano saan ipuyo ang Holy Spirit sa imong kasing-kasing? After. Dili before, after. So di jud ta mag-expect sa usa ka tawo kundi siya motuo, wala gyud siya Holy Spirit. After nga siya ning tuo. Instantaneously, simultaneously, ang Holy Spirit ni puyo sa imuha. Sealed with the Holy Spirit of promise. Ug maunay ti mailahan mga kaigsuunan nga gipanag-iya kana ni Kristo og ikaw gipanag-iya na ni Kristo og si Kristo nakapanag-iya na nimo. Mali siya gyud union, join.
Amen. Join with Christ. Kay kanang body of Christ, we are baptized in one spirit. Amen. Nasa Corinthians, nagisgot mga kaigsuonan og union. Join. Amen. Kanang baptized diha is union. Join with Christ. Amen. In the body, in one body. Amen. Are you still there? Christ died. Amen. A person must believe Christ's finished work to reconcile yourself to God. Timani, sa una, sa pata, kung di ka mo believe, still, ingon ang Bible, we were enemies. Walay, di ba kung ang tao, for example, kaming Leonard, nag-away me, para ma-reconcile, may naadyo'y magpatunga, nga mo reconcile na mo. O, di ba? O, third party. O ka naghimo ana nga nagpatunga, walay lain si Kristo. Para ang tao na ay ma-reconcile diha between God and man, the man Christ Jesus. Walay reconcile kung si Kristo, wa pa siya mo obey. Amen? I have a separate lesson about the faith of Christ. About the faith of Christ. Kinanindutan mga kaigsunan about the obedience of Christ. About sa transaksyon ni Kristo ug ang Ginoo. Amen? Nga ang iyahang obedience, tungod sa obedience ni Kristo, mga kaigsunan, mauna hinungdan nga nung naatay gospel. Dili ang obedience mismo mao'y gospel, kundi tungod sa iyang obedience sa Ginoo, nagkabaton ta og gospel. Kay walay laing sacrifice nga makatangtang sa makahinlo, sa makabayad sa sala sa tanang mga katawhan, ang blood lamang ni Ginoong Jesucristo. Di ba sa balaod, lahi man punto sa balaod, kay mag-offer man silang mga mananap para mapasaylo ang lang sala. Pero katong gihimo ni Kristo is fulfillment. Kumbaga, siya na ang final sacrifice. Mo nang karon dili na gyud ta maghalad magdadiri ka kada Domingo maghalad ta para mapasaylo ang atong sala. Tungod kay katong gihimo ni Kristo mao na to siya ang final sacrifice sa atong mga sala. Amen. Mao nang mutuo gyud ta nga sa atong dispensation we are not under the law but we are under the grace of God. Amen. Kay kung under the law pa ta, sige pagdamog mga mananap i-offer diri para mapasaylo ang iyong sala. Kay sa balaod, no? Klaro ana mga kaigsunan that we are not under the law, but we are under the grace of God. We are living in the dispensation of grace. Therefore, ang atong salvation is purely gawa ni Kristo. Hindi gawa sa tao. Asa ba yung may pahinambog ana? Nya mo ingon, maghambugiruan ninyo oy, magkamuray mga luwas dili oy, mo gisultis Bible. Kaya sa ingnon manguruta, hambugiruan ninyo kamuray maluwas di oy, kung mutuosag ka, maluwasag ka. Amen. Nga na magsuluyin na yun ta. Ay, di, kumutuo po ka, maluwas ka. Ang Bible may gasulti, ana. Bani mo ipasabot, ang Ginoo, naghinambong. Amen. Mo nang usahay, mahambog kay usahay, ikaw, murag naaman mo ang kaluwasan. Amen. Ayaw, mo na, kung Bible, wala. Boast not thyself of, di ba, ingon ang Bible nga, kanang giingon sa kuan nga, not of yourselves. Amen. Not of works, lest any man should boast. It is impossible to a person to get saved without the gospel. Remember that we cannot bring the gospel with a wrong address. It is impossible to a person to get saved without the gospel. Pwedeng makonvert ang tao sa relihiyon. Amen? Pwedeng makonvert ka sa relihiyon. Pwede na ang tao makonvert sa relihiyon anytime, anywhere. Pero dili pwedeng makonvert ang tao diha kay Kristo with a wrong gospel. Dali ra mag-convert og relihiyon, piti dali ra mag-convert og relihiyon. O sa di kanang usahay ba kanang kung gusto lang jud compromise, ayaw mo kabalaka nang gamay ra ta. Gusto mo punagahan ta. Sige, magpalit kog drums. Basta ganay ganahas mga people sayaw. Dali ra kay mo daghan, pero di man ingon ana. Nga paagi lang feeding of the flesh, kana flesh man kana. Bab sayaw. Mo na ganahan sa mga batan-on god. Ano mo ko gumiro na. Duha na. Okay, so dili ingon ana ang atong kuano, amen, nga feeding of the flesh. No. You know, right now, feeding spiritual, importante na. Tungod kay kung ma-feed ka sa spiritual, musunod na ng imuhang lifestyle, imong living.
Amen. Lifestyle. Kay ang kining atuang mga kaigsunan kay dili man ni nga kuan rata doctrine. It must be unseparable nga doctrine and way of life. Doctrine and lifestyle. Doctrine and morality. Amen. Mo na kung ikaw Kristohanon nga babae ug lalaki, importante naa kay moral kung asa ka gibutang sa Ginoo. Amen. Dili na tungod kay maayo lang ka tungod kay nay tao gatanaw, dili nay Ginoo gatanaw. Di ka escape ana. Mo na you can run but you cannot hide. You can run with Pastor Leonard but you cannot hide in the sight of God. Ako imatang Ginoo. Are you listening? Well, pwede ka makakuha nung sa imo ha. Pastor Leonard, wa man nakahibalot na no. Paghimo na to dito, paghimo dito, pero ang Ginoo na sayod. Amen? So, where do we find God's righteousness? Kung atong gitanaw na mga kaigsuonan tungod kay, di ba? Klaro kayo nga it is unchangeable, the power of the gospel to save that believe. So, where do we find God's righteousness? By the gospel. Please open our Bible in Romans chapter 1 verse 17. Ako na ginuton ang gamay, ang 5 minutes ako na ginuton. Pastor Leonard. Hey, may alas 5:30. Di ba, Pastor? Amen. Romans chapter 1 verse 17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Klaro kay mga kaigsunan, for therein is the righteousness of God. Kinsa nga righteousness sa Ginoo? Revealed, iyang gipadayag from faith to faith. Okay, kung kamo kuno unsa man na diha. Faith to faith. The righteousness of God revealed from faith to faith. Kisa na nga faith. Duha man, faith to faith. Amen? Ang faith, mga kaigsunan, of course, the faith of Christ. Unya, ni fit in lang ta, mga kaigsunan, kay kung di ta mo fit in, amen? Mo bitang faith in Christ, di ba? Kay tungod sa faith of Christ, mo na iyang work. Mo na iyang gihimo. Amen? And then kita, mga kaigsuonan, ni fit in lata ni Kristo sa iyang gihimo. Are you listening? Dili atong gihimo, pero iyang gihimo. Ni fit in lata. Fit in. Mo nang ingon na Bible. Fit in Christ. Pabantay mo sa Bible, kita nga mga saved in Christ. Kay kung dili tama in Christ, wala tay God's righteousness. Mo na ang wrath of God, mga kaigsuonan, kung ang tao wala siya Kristo, ang makitaan ba si Kristo, ang makitaan ba sa Ginoo sa atong kinabuhi itong kasing-kasing is the righteousness of Christ. Dili imong righteousness. Mao na ang wrath sa Ginoo wala. Dili mo abide sa ato ang mga kaigsuonan because of the righteousness of Christ. You say amen? Mo na ingon ana mga kaigsuonan, pero kanang tao nga kanang wala ang righteous, dili save, mga wala maluwas, mga kaigsuonan, of course yun, the wrath of God abideth. Ang judgment, mga kaigsuonan. Mao na ang solution, ang gihimo lagi hapon ni Kristo. Mao na, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Dili imong the just shall live, dili imuhang faith, but by the faith of Christ. Siya may nag-by faith na to. Amen. Si Kristo may nag-by faith. Dili kita may nag-by faith. Si Kristo mao'y nag-by faith. Amen. Kaya kung ikaw may nag-by faith, ikaw day nagkuhan sa imong salvation. Kita day nagkuhan sa itong salvation. Kita naghimo. Dili kita ang by gani is kuha na. Nanay trabaho, kumbaga, nanay work. Muna si Kristo nag-by faith, mga kaigsuunan. Amen? Mauna iyang work. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Open your Bible please. Amen. Kay sama giingon ni Pastor Leonard quarter. Amen. Medyo taas-taas ba tayo? Now when we are ambassadors for Christ. Amen. We are ambassadors.
If you are saved, the Bible says, we are ambassadors for Christ. Amen? Kaya mo sa trabaho sa ambassador, di ba? Tig-represent na siya. Representative. Dili na to declare war. Amen? Muna, because we are ambassadors for Christ, ang atong gi-represent mga kaigsunan si Kristo. Mo bitaw ang atong kinabuhi, nag-represent din ni Kristo. Muna, dili niyo to pwede nga ato lining banjing-banjingan atong kinabuhi. Kanang murag uran-uran lang ba? Murag, sige, bisan asay ko, ayaw! Amen? Ang atong kinabuhi mismo, nag-represent na ni Christ. Because the Bible says, we are ambassadors for Christ. The work of an ambassador is not to declare war. Mabitaw sa street preaching, we have our fellow brethren nga they are very passionate of the street preaching. They are street preachers. And then naasay uban nga mga pundok, no, nga mga dili mga Bible believers nga notice na nato they are street preachers. Pero dili na to ipariha mga kaigsuunan ang mga street preachers tungod kay nay uban nga mga preachers dili maayo nga kung street preacher ka mamira ka og mga simbag mga Diyos kana mga mauni dili mga kaigsuunan because we are street preachers. We are not declaring war. But we are telling Christ to the people, purely the gospel. Mas nindot gud ka ng mga street preacher ang imong iwalis purely gospel. Dili panaot unsay ilahang gikuan. Unsa man pag-effective ana moingon sila, uy laina, di ba? Nagani didto giaway, giduol kay sigig pamira, sige mo pamira sa mong relihiyon. Di na nato trabaho na. And we cannot change them. We cannot change them. Unless kung maluwa sila. Una ko, street preacher, purely the gospel, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Jesus Christ died for our sins according to the scripture. And He was buried and then He rose again the third day according to the scripture. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Because when you believe Christ, you believe His work. Ipangutana bitaw ko ana, kanang giingon lagi da, believe on the Lord Jesus Christ. Christ malagi da, wa may gospel. Remember, when you believe Christ, you believe His work. You cannot separate it, mga kaigsuunan. When you believe Christ, you believe His work. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Karong hay, balis mo to. Believe on the Lord Jesus Christ. Wa pa jud ka kasabot ana. Manang we have concerns sa mga bata bitaw, amen. Kay bawo man ta mga kaigsuunan nga kita ang pinakanindot nga legacy ato ikuan sa ato mga anak ang pure nga mensahe sa salvation kay kung dili nimo na ikuan ang legacy karon sa ato mga kabataan kadang pure gospel basig ma-convert na sa lain nga gospel. Mao na kato mga bata mga kaigsuunan kung naaman tayo unang concern, ipakita mismo sa atong mga kadugo, sa atong mga anak mismo, sa atong loved ones, mga kaigsuunan. You say amen? We want them to be saved. Amen? Di na ta maghisitan ta na, di na ta magpanagana na, sulti oy, nga naana na to ang tinuod nga mensahe. Magpanagana, pataana, nga naana tong tinuod nga may wa, may mauwaw ng uban, di mo panagana nga wa nila ang tinuod nga mensahe. Kita na ba? Are you still there? Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beset you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Kano sa man ta na reconciled sa Ginoo? The moment we believe the what? The gospel. Dili the moment you pray. Klaro ba ta na? Amen? Kay prayer, according to the Word of God, prayer is work. So kung imong sagulan og prayer, mura na og faith plus work. Dili kinahanglag effort bisan gamay pa nga makumpleto imong kaluwasan tungod kay ang kaluwasan kumpleto na. Imo lang tuhuan, wala na kay idagdag.
Wala ka nang dapat idagdag. Ang kaluwasan, as what I've said, sufficient na, enough na. Wala ka nang gagawin. Just to believe. Kanunay na ito na ibalik-balik, kahit maybe na diri karon nga siguro, dili pas kayo ni mo settled, pero at least, pinaagi ni ani nga mensahe, makaingon ni mo, amen, mas the more you appreciate, amen, mas the more imong ma-appreciate ang gihimo ni Kristo, dili ang imong gihimo, mas the more nimo ma-appreciate ang gihimo ni Kristo. Amen. We have Christ's righteousness imputed to you in Romans chapter 4 verse 22 to be saved. Imputed. Romans chapter 4 verse 22. Ablit ang verse. Mas may nang verse kasi gila tagyawit diri nya walay bersikulohay. Anyways, we have a lot of verses nga ato nang kuan og basis. Amen. Kay naara ba karon nga basa lang usa ka bersikulo ala yahanan ka og galingong yaw-yaw. Oh, careful of that kind of preachers. Kay daghan ra ba mga puppet preachers. Daghan po mga preachers nga they are entertainers. Hey! We are not coming here. We are not preaching the word of God to entertain you. We are here to preach the truth. And we are accountable to God if we are not preaching the truth. Amen. Daghan karon mga kaigsuonan nga they are puppet. They are entertainers. Amen. As what I've said, we are standing here not to entertain, but we are here to preach the very word of God. Amen. Kay maura gyud mo usab sa kinabuhi nato. Amen. Maura na mo bag-o sa atong kinabuhi. You say amen. Romans chapter 4 verse 22. The Bible says here, and therefore it was imputed to him for what? Righteousness. Gi-impute lang. Dili gyud na dili gyud nagikan nimo gi-impute lang kumbaga gihatag lang. Kitagaan lang ka tungod kay ning believe ka kay kung di ka mo believe wa gyud ka ana gi-impute na nimo. Mao nang kung diri karon ikaw nga tinuod nga say believer ka ni Kristo, then na-impute jud nimo ning klase nga righteousness as what the Bible says. You say amen. So believing the gospel of Christ that Apostle Paul preached is the only way we are saved today. All the work has been done on our behalf on the cross. All, if we say all, past, present, and future. Amen? Nabayran na niya, pero mahimo na siyang gitawag og tawag ana kanang mahimong naay confirmation sa kinabuhi nato. Naay words nga nakalimtan ako. Mahimong nagdili confirmation. Kumbaga, ito nalitok na ko bitaw katong nakalimot ko basta kay tagaan lang mo gamay nga synonyms nga murag kumbaga confirmation mga kaigsuonan sa atoa nga sa dihang gihimo niya past, present, and future of our sins have already been forgiven through Christ shed blood. In Ephesians chapter 1 verse 7, makita na to diha in Ephesians chapter 1 verse 7, klaro kay ni mga kaigsuonan pagsulti. Ephesians 1:7. The Bible says, in whom, amen, in whom Christ, in whom, diyan ni Kristo, pinaagi ni Kristo, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. According to the riches of His grace. And paid in full through Christ's death on the cross. He was buried and rose again the third day for our justification. Amen. Just trust in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ for our salvation. In 1 Timothy chapter 2 verse 4, tanawa mga kaigsuonan, kay naman ko'y miingon nga, muingon sila nga, igo ra naluwas. Igo, kana may uban ko nga, naluwas lang ko, okay na. Really? Kanang taman lang ka nga naluwas, nakahibalo ka nga naluwas ka? Really mao ba gyud na will sa Ginoo nga taman lang ka nakasabot sa kaluwasan? Nakaangkot sa kaluwasan? Just read this verse nga akong gihatag ninyo mga kaigsunan. This is a good reminder nga dili lang di ay taman ang desire sa Ginoo is dili na di ay taman nga na-save ka. Tanawa. Amen? 1 Timothy chapter 2 verse 4. Tanawa. Niya usahay maglikay-likay ka sa truth. Ayaw maglikay-likay. Pasalamat gini nga na ay truth din simbahan na.
Amen? Dili nagpabilin sa tradisyon. Kaya kanyo imagine kung nagpabilin sa tradisyon, agay. Unsay gingon sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. Klaro kay diha. Unsay gingon? Amen, who will have all men to be saved? Natuldok ba diha? Natuldok ba? Who will have all men to be saved? Kay kung natuldok ba diha, wala, okay na. Tama na naluwas ko. Pero wala. Sige ngon, who will have all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Amen? If you know you are saved, come to the knowledge of the truth. Seek for the truth. Amen? Pakita ang kamaturan. Amen? The Bible says, come to the knowledge of the truth. Where do we find the knowledge of the truth? Here. Unang dili ng Christian nga mo, kanang enough na nimo nga mo simbar ka, study. We are commanded to study as what the Bible says. Nagtuo mo kanang kapastoran ng study to show thyself approved unto God. Oy, ang gisugo at tanan nga mga luwas. Study to show thyself approved unto God. You want God's approval? You want God to approve you? Amen? Kaya usay mo ingon ka, ni-approve ng Ginoo kay nihatag ko, ni-approve ng Ginoo kay nikanta ko, ni-approve ng Ginoo kay nagsulwining ko, ni-approve ng Ginoo kay mao ni akong gihimo, ni-approve na daghan kay kagunahuna. Pero the only way mga kaigsunan, as what the Bible says, the responsibility of being saved is to come unto the knowledge of the truth. And the Bible says that we need to study the Word of God, that ingon ang Bible, study to show thyself approved unto God. So when you study the Word of God, you want God's approval? You want God to approve you or to approve us? Mga kaigsunan, we have a responsibility of this book. Yes. Amen. That's right. Mo bitaw, I remember sa wali, Christian and the Bible. It means his responsibility of the Bible. Christian and his prayer life. Christian and his service. Amen? So, dili na pwede wag tangon mga kaigsuunan. Who will have all men to be saved? Embrace the truth. We have the knowledge of the truth. Amen? Dili pwede na mga kaigsuunan. The fact that now, according to the Bible, salvation is the result of the work of God for the individuals. O tungod kay result man ni sa work of God, mga kaigsuunan sa individuals, dili pwedeng haluan og work sa tao. Bisan gamay. Amen? Bisan gamay. Dapat ang work yun sa Ginoo, igo na, mga kaigsuunan. Bastante na. Tuhuan na lang, aron ikaw maluwas. Muna, arita mga kaigsuunan, kaya atong oras, na. Question, in what way you are saved? In what way you are saved? Cross-examine, kumbaga. If you are saved or not. Are you saved? Yes, I am saved because the Bible says so. Not because of my limitation. Amen? But because the Bible says so. Examine yourselves whether ye be in the faith. Akong balikon, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves, know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobate. How that Jesus Christ is in you. Amen? Mo nang understand that Christ died, buried, and rose again. Unsa may impact o resulta sa gospel, sa imong salvation? Daghang resulta. Nagdala ng justification, adoption, imputation, sanctification, kinadaghanan pa mga kaigsuonan nga mga spiritual blessings. Nga walay shading of blood, walay remission of sins. I-declare sa 1 Corinthians chapter 15, di na basahon na to na, klaro na kayo diha about the gospel. Mao nang clear sa atong understanding kung sa unsang pamaagi kita naluwas. Maura na. Amen. Kay akong baliko, nindot mga lagad sa Ginoo kung kahibaw ka nga ikaw tinuod nga naluwas. And we are bound to heaven. Anyan, excited sa dana kung tinuod naluwas, di ta mahadlok, maabot ang rapture. Kay kahibaw na ba yata nga iniguman sa rapture unsay sunod? Sa timeline na to. Unsay sunod iniguman sa rapture? Tribulation.
period, 7 years. Dakong kasakitan niya. Kung di ka ma-save karon, dili ba iniingon dili niingon nga panghadlok ha? Truth ni, truth. Kamatuoran ni, dili niingon nga mura ra taga drama diri. Truth ni siya. Iniguman sa rapture ang tribulation sunod. Mao na kung ang madala sa rapture ang katong tanan nga mga naluwas sa pinaagi sa gospel. Wala may laing mensahe karon sa atong panahon nga makaluwas. Wala laing mensahe makaluwas sa atong panahon karon, ang gospel, ang gihimo lamang ni Kristo, purely. Mauna, kung ikaw naluwas karon and you are part of the body of Christ, ang marapture mga kaigsunan ang body of Christ ug ang tanan nga naa sa body of Christ mga saved. Kana ra ba di ra ba na adaptable sa uban ng body of Christ? Wa sila kasabot ana unsa ng body of Christ. Spiritual man gud na. Kaya kanang atong kaluwasan spiritual maguna, di maguna sa physical. Kanang sealing of the Spirit, spiritual maguna, di maguna sa physical. Mo na kanang body of Christ mga kaigsunan, spiritual na. Composed of what? Believers. Mo na kung naa ka sa body of Christ, walay na part sa body of Christ nga dili madala sa rapture. Mao nang ang dapat klaruhon, mao lagi na, i-examine ang imong kaugalingon. Amen. Wala man mi katungod nga mo judge nimo, but let God be true, all men are liars. Let God be true, all men are liars. Pwedeng namin masulti nga dili tukma sa kuan, pero dili na to pwede ni usbon. Unsay gisulti sa Biblia. Di na nito pwede usbon. This is what I've said, mao na ni atong final authority. You believe or not, you accept it or not, mga kaigsunan, this is the word of God. Ug walay makausab niini, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. So it must be our standard for living. Amen? So I hope that this message na himong panalangin sa matag usa, we emphasize mostly sa atong message this morning until this evening about sa kalig-on sa atong gibarugan when it comes sa salvation. Kay usahay sige lang tagwali ba? Makmak na. Nya lisod ra ba kuno iwalihan ning mga di saved? Lisod giwalihan ng dili saved. Una ang klaruhon gyud dapat is mga saved. Dapat kay kinanindutan kay naog reply, nindot kay naog spirit ang saved. Amen. Una bisa ko sa pagugad pa. Wag tanan natigos pastor. Kay save kuan, pero kung dili save, mo na kung save, obedient, amen, committed, dedicated sa gawain ng Panginoon, amen, dili mag-complain para when it comes sa gawain sa Panginoon, I'm willing to participate the work of God, amen, with joy in my heart, without complaining and murmurings. Amen. I'm doing this because I am a child of God. I'm doing this because I love God. Amen. Doing this because I love my own local church. Do you love your own local church? That's good. Amen. God knows. God knows. So let's bow our heads and close our eyes. Let's go to our invitation. Amen. I hope that this message will become a blessing to you. God knows your heart. Kay baluang Ginoo sa iyong kasing-kasing, and I hope you will respond to this message. Because the Holy Spirit converting our soul, convicting our hearts. If you know you are saved, serve God without hesitation, without regrets. Just serve God. Just love God. I request Pastor Leonard to please come to continue the invitation. Dear God, once again, thank you so much for this evening, for enlightening us, guiding us, reminding us